مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج تزايرتك. في تزايرتك سنفتح النقاش اليوم حول القرصنة الإلكترونية. أرقام وإحصائيات مخيفة تصنف الجزائر ضمن الدول الأكثر استهدافا من قبل القراصنة، فرغم استحداث قانون خاص يجرم هذا الفعل في العام 2004 و2009، إلا أن الأمر سيان، فلا المؤسسات الاقتصادية تحركت لتأمين أنظمتها المعلوماتية ولا إرادة سياسية أوقفت هذه الاختراقات. Il y a de plus en plus d'interconnectivité. الفضاء الرقمي الآن ألغى هذه الحدود. هو في هذا النوع من الجرائم راه فيه يعني تزايد مستمر. فهموا quel est le danger. البحث عن الدليل في الوسائط الرقمية. يتعرض مستخدمو الانترنت في الجزائر إلى كابوس اسمه القرصنة الإلكترونية، بدءا من البريد الشخصي ووصولا إلى مواقع المؤسسات الاقتصادية والهيئات الحكومية التي لم تسلم هي الأخرى من هجمات القراصنة المعروفين باسم الهاكرز. حكاية القرصنة في الجزائر لم تكن أبدا وليدة اليوم. قديما وخلال حرب التحرير لم يحظى المجاهدون بتكنولوجيا متطورة، لكنهم أحسنوا استغلال وسائل اتصال بدائية للتنصت على مراسلات العدو، ومن ثم إعادة تشفيرها لتشتيت انتباههم لهدف نبيل. Donc il fallait créer à ce moment-là les services opérationnels. On les a créés. Les services, c'était quoi? C'était exploiter les informations, informer nos unités à l'intérieur par la voie des transmissions des activités de l'ennemi, des activités que l'ennemi voulait mener à l'intérieur contre nos unités. Et c'est comme ça qu'on a évité la perte de beaucoup de journaux, on les a sauvés de la mort pratiquement. On a permis à nos journaux de combattre et de détruire des petites unités ennemies. Donc de ce côté-là, c'était très positif. يمر الوقت وتصبح الجزائر حسب معطيات مختصين الأولى مغاربيا وإفريقيا من حيث القرصنة الإلكترونية. هناك أخطار من نوع جديد، يعني تساير العصر، تساير الجيل الثالث والرابع تاع التكنولوجيا المعلومات. تهديد دفع بالمشرع الجزائري سنة 2004 إلى إضافة القانون رقم 1504 المعدل والمتمم لقانون العقوبات سنوات أخرى، ويضاف القانون رقم 904 الصادر في 5 من أوت العام 2009 والمتضمن القوانين الخاصة للوقاية من الجرائم الإلكترونية المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ويقصد بها جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وأي جريمة ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية. نرانا محظوظين بالنظر إلى أن عدد من الدول العربية ما عندهاش هذا القانون، هناك اتفاقية جهوية أوروبية الوحيدة اللي مثلا هي يعيطوا لها اتفاقية بودابست تاع 2001 جاءت بتدابير مشابهة لهذا القانون. عام من بعد وبموجب هذا القانون تم توقيف شاب من ولاية باتنا وإحالته على القضاء في سابقة هي الأولى من نوعها في مثل هكذا جرائم. تصدرت جل عناوين الصحف الصادرة آنذاك بتهمة اختراق موقع البنتاغون الأمريكي. هذا لم يثن أو يثبط من حركية المقرصنين في الجزائر الذين استغلوا إتقانهم للإعلام الآلي للعبث بالأنظمة المعلوماتية للمؤسسات واستغلالها في الاحتيال والنصب. فالمؤشرات والأرقام الأخيرة
التي قدمتها مصالح الأمن تثبت تضاعف عدد القضايا المعالجة في المحاكم. نعم، بالنسبة لعدد القضايا المسجلة في سنة 2013 عندنا 107 قضايا تم تسجيلها في سنة 2013. عدد القضايا المسجلة في سنة 2012 كان 47 قضية. نلاحظ أن هناك نقلة نوعية، حيث أن العدد قد أصبح أو ارتفع إلى الضعف. الهوس في اختراق المواقع بين أوساط الشباب بدأ يبرز في الواجهة. حمزة دلاج الجزائري الذي أربك شرطة الأنتربول الدولية بعد قيامه بقرصنة أزيد من 200 بنك وشركة عبر العالم، وجنى ثروة قدرها البعض بأكثر من 2 مليار دولار. مطاردة انتهت بالقبض عليه أمام عدسات الكاميرا بمدينة بانكوك بتايلاند، ومنذ ذلك الوقت بقي مصير حمزة مجهولا. رحلوا من ماليزيا للولايات المتحدة الأمريكية، أكيد سمعتوا بالقضية. باش إنه المواطن جزائري صحيح Chaud, madame, c'est des affaires en cours, donc je préfère ne pas aborder. Mais soyez sûr qu'on suit l'affaire, d'accord? تطبيق القانون عرقل بجهل الكثير من المتضررين من هكذا جرائم بوجوده، مما تسبب في انتشارها بشكل سريع ومخيف. يعني المخاطر الهجمات الالكترونيه اظن ان الجزائر انا يعني بعاد نوعا ما يعني بون درك صافي 10 سنين ملي لو ديفلوبمون تاع لا لوا في لا لوت كونتر لا سيبر كريميناليتي اكسيتيرا بدا في الجزائر. و ميم طون صافي ابوبخي 10 سنين ملي دخل لا دي اس ال في الجزائر وملي لي زالجيريان كومونسا دوك هذا العام دخلت لا 3 جي. دونك او فور ا ميزور كو لا تكنولوجي راح تدخل دو بلوز اون بلوس عند لي سيتويان الجيريان، عند دي زونتربريز الجيريان. الناس راح تتعلم ويعرفوا بلي كاين قوانين وراحين يزيدوا يجوا قوانين ان شاء الله بور كو اون سو ميت ا نيفو. تأثير القرصنة الإلكترونية لا يكمن فقط في تخريب الأنظمة المعلوماتية، بل يتعداها إلى الخسائر الاقتصادية الضخمة التي تنجم عنها. أنا نظن باللي واش رانا نصرفوا الآن على لا سيكوريتي دي زانفورماسيون، لي سوليسيون دو سيكوريتي راهو قل على واش رانا نخسروا. لأنه علاش؟ لا ديبونس في لي سوليسيون دو سيكوريتي في الجزائر كاع راهي ابوبخي ا 10 مليون دولار. دونك سور ان مارشي تاع الاي تي، دونك تاع لي تي اي سي اللي يدخل فيه كلش، لي سيرفور، لي زورديناتور، لي امبريمونت ملتي فونكسيون، يطلعوا له واحد 800 مليون دولار. لا سيكوريتي سي 10 مليون دولار ابروكسيماتيفمون. و سي كلير 10 مليون دولار سي 800 مليون دينار، ستادير 80 مليار. باين باللي ضرورة التحسيس ودق ناقوس الخطر فورا توصيات يرى فيها المختصون بداية لغلق الطريق أمام المقرصنين. هناك عمل يعني جبار يجب ان يقوم به جميع الاطراف للتوعيه وتحسيس اي جزائري. نحن مقبلين هناك الجيل الثالث ويعني الجيل الرابع ان شاء الله، وتسكي الصفقات البايمون الكترونيك، يعني الكوميرس الكترونيك. دونك هذه كاع هذه المعاملات الاقتصاديه باش تكون يعني باش يكون يعني الجزائري يتقبلها ويستعملها، لازم يكون يعني مطمئن بانه يعني المعلومات الخاصه تاعو، المعلومات حول الحساب تاعو الجاري المستعمل، هذه المعلومات يعني وهذه لي ترانزاكسيون تكون مؤمنه. نحن مقبلين الان على الجيل الثالث والجيل الرابع للانترنت، والمستهلك عموما الان سواء كان مستهلك لخدمات او مستهلك لاي بضاعه رقميه كما نقولوا، فهو يعني ما عندوش اطلاع وما عندوش ثقافه امنيه في الاستهلاك الامن لهذه البيانات او هذه البضاعه كما نقولوا الرقميه. على ايجابيات التطور الالكتروني الحاصل في العالم على قدر سلبياته، هو فضاء مفتوح على مصراعيه استغله الكثير لتحقيق مآرب سياسية اقتصادية وحتى جوسسية. فمتى تدرك الجزائر حجم الخطر وتنشئ أنظمة حماية لتأمين مواقعها على الشبكة؟ القضايا المتضمنة لهكذا أفعال استدعت استحداث خلية مركزية لمكافحة الجريمة المعلوماتية من قبل مديرية الأمن للشرطة القضائية، هدفها الرئيس تعقب مخترقي الأنظمة المعلوماتية. هنا داخل مخبر الشرطة العلمية تعالج كل القضايا المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، أين يعكف أعوان أمن محترفون على تفكيك وتحليل الشفرات الرقمية. أصبح المواطن على عكس يعني السابق
أصبح له يمكن أنه يتقدم للشرطة ويرفع شكوى يعني من أجل تعرضه لجريمة إلكترونية، الشيء اللي كان يعني في السنوات السابقة غير ممكن، لأنه الوحدات لم تكن مفعلة بعد. عندنا عمل نقوم به مباشرة هنا في المخبر، وفيه عمل يمكن أننا ننتقل إلى عين المكان، يعني وين كاين القضية. أولا للبحث عن الأدلة، وثانيا لتحديد الفاعلين. كل هذا يتم عن طريق استعمال أجهزة وبرامج متخصصة. هناك شقين من التحريات بخصوص هذا النوع من الجرائم، وهي التحريات التقنية، هي اللي تمكننا من التوصل إلى المشتبه فيهم، وهناك كذلك الشق الثاني هو التحريات المعروفة الكلاسيكية الشرطية اللي تمكن أيضا من يعني جمع كل المعلومات اللي تفيد أو تؤدي إلى يعني إدانة المشتبه فيهم. الاحتيال، النصب والتزوير وحتى التشهير والقذف جرائم تحولت شبكة الإنترنت إلى وسيلة افتراضية سهلة لممارستها. أكثر يعني الحالات اللي رانا نسجلوها هي جرائم المساس بحرمة الحياة الخاصة. في قضية جنائية أين تم استغلال القرص الصلب لجهاز كمبيوتر، تم استرجاع كل البيانات سواء الموجودة أو المحذوفة، كل الآثار الاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى الملفات. هنا عندنا قضية مثلا نلاحظ هنا صور لأوراق بنكية مزورة بالإضافة إلى وثائق إدارية. هناك أنواع أخرى، هناك قرصنة المواقع الإلكترونية، هناك محاولات ل يعني سرقة المعطيات الخاصة سواء من قواعد البيانات للمؤسسات. هناك حالات أخرى تتعلق بالنصب عبر الإنترنت، خاصة هذه المواقع اللي تعرض يعني السلع للبيع، ما يسمى بالمواقع التجارية. إلحاق الأذى بالغير أو إخطارهم بالثغرات الأمنية الموجودة في أنظمتهم سلوكان متضادان على أساسهما يقوم أعوان الشرطة بتصنيف الهاكرز. من ناحية التحليل الجنائي نصنفوا هذه الأنواع تاع القراصنة، هناك ما يسمى بالشابو نوار، القبعة السوداء إذا كان، فهذا يستعمل يقوم بالقرصنة من أجل الإضرار بالغير، إما بهدف الابتزاز أو يعني تعطيل الأنظمة إلى آخره. لو وايت هات، القبعة البيضاء، فهذا يعني فاعل خير إذا كان حبينا نسميوه، يبحث عن مواقع الضعف في الأنظمة ويخطر أصحاب الأنظمة، يقولوا عندك موقع ضعف في النظام تاعك. المخبر يحوي العديد من الأقسام المتخصصة في الاستغلال الرقمي والمراقبة الإلكترونية، بالإضافة إلى أحدث التجهيزات التي تمكن أعوان الخلية من مراقبة نشاطات الهاكرز وكذا تحسيس المواطن بخطورة الجريمة المعلوماتية. ولفك شفرات القرصنة الإلكترونية تنقل فريق دزايرتاك إلى مؤسسة حماية الشبكات المعلوماتية وعاد بالحوار التالي. للحديث عن القرصنة الإلكترونية في الجزائر، الأرقام، الواقع والتحديات، معنا الخبير في هذا الشأن الأستاذ عبد العزيز دردوري. مرحبا بك. مرحبا بكم. الجزائر تحتل الصدارة من حيث الجرائم الإلكترونية، ماذا تقول عن ذلك؟ Il existe un indice global de la cybersécurité qui est fait par une institution qui dépend des Nations Unies, c'est l'UIT. Et cet indice repose sur 5 indicateurs. Alors ces 5 indicateurs, il y a d'abord les lois concernant la cybersécurité dans le pays concerné. En ce qui concerne l'Algérie, nous avons une loi sur la cybercriminalité, mais nous n'avons pas une loi sur la cybersécurité. L'indice global de la cybersécurité, il classe tous les pays en matière des efforts faits dans le domaine de la cybersécurité. Donc le premier indicateur, c'est les lois dans le pays qui concernent la cybersécurité. En Algérie, nous avons une loi sur la cybercriminalité, mais nous n'avons pas une loi sur la cybersécurité. Parce que la loi sur la cybersécurité
elle est beaucoup plus large. Elle inclut par exemple la nécessité de protéger les infrastructures sensibles dans le pays, ce que la loi sur la cybercriminalité ne parle pas. Elle indique par exemple, ou elle fait état de la nécessité de campagnes de sensibilisation sur la cybersécurité, etc. Donc la loi sur la cybersécurité est beaucoup plus globale. Donc le deuxième indicateur, c'est l'indicateur technique. L'indicateur technique, c'est l'existence d'institutions comme les CERT, c'est-à-dire c'est les Computer Emergency Response Team. C'est des institutions qui permettent d'identifier les menaces dans la cybersécurité, dans le cyberespace, en particulier algérien, de répondre et d'alerter toutes les institutions du pays ou les utilisateurs de l'Internet dans le pays. Les mêmes institutions, elles définissent aussi les normes que doivent obligatoirement suivre les institutions pour se protéger. Donc, standards and conformity. Donc, c'est la conformité. L'institut n'existe pas chez nous. Ce genre d'institut n'existe pas. Vous voyez, donc déjà, on a... هذا سؤال صعيب يفضل لازم هو في الحق هذا درك نجيك للاخر انا في الخلاصه نقول لك علاش هذه الاشياء غير موجوده. Mais خليني نكمل باش le troisième indicateur, c'est l'organisation. Donc, est-ce que nous avons, par exemple, l'existence dans l'Algérie d'une stratégie qui définit l'organisation et le développement de la cybersécurité? ما عندناش هذه ثاني لهنا في الجزائر غير موجودة. Est-ce qu'on a une feuille de route pour le développement de la technologie de l'information et de la communication et de la cybersécurité? On n'en a pas. Est-ce qu'il existe une agence pour superviser la mise en application de cette stratégie? غير موجودة ثاني في الجزائر. Le quatrième indicateur, بالانجليزية capacity building, c'est-à-dire c'est les إجراءات, voilà, c'est les mesures en ce qui concerne l'encouragement de la recherche et le développement, par exemple en Algérie, dans le domaine de la cybersécurité. Parce que la cybersécurité, c'est une question de sécurité nationale. Donc on ne peut pas confier la recherche et le développement à d'autres pays. Il faudrait que ce soit des outils nationaux pour qu'on puisse leur faire confiance. Donc même chez nous, dans notre résidence, dans notre maison, on utilise de façon régulière l'outil et donc on est exposé au risque au même titre que les entreprises ou là, les institutions. Donc il faudrait que le simple citoyen soit lui aussi sensibilisé. يكون واعي بالتحسيس، تكون حملات تاع التحسيس للمواطن لانه حتى هو يستعمل نفس الالات. دونك صا اوسي ما عندناش يعني التحسيس يعني تكونوا منظمين من طرف المؤسسه ولا من طرف الحكومه. Le cinquième et dernier indicateur, c'est la coopération. La coopération au niveau national et la coopération au niveau international. Pourquoi la coopération nationale? Maintenant, s'il y a une institution qui est attaquée par un virus, supposons qu'elle fasse une enquête, qu'elle détermine la vulnérabilité qui a permis cette intrusion du virus, malheureusement, cette institution ne va pas communiquer tous les enseignements retirés de cette enquête aux autres institutions algériennes. C'est pour ça que là, une coopération au niveau national et une coopération au niveau international. Donc ça, c'est le dernier. على حساب واش قلت درك هذا الشيء هذا la cybersécurité ce n'est pas une affaire نتاع un département d'informatique. C'est une affaire politique, elle doit concerner les politiques, le gouvernement doit reconnaître que la cybersécurité, c'est sa responsabilité, définir une stratégie et prendre toutes les mesures pour protéger les institutions ou les citoyens contre les إرادة سياسية مخصوصة الوقت هذا في الجزائر للأسف.
Donc là, d'après Legal, on ne peut que conclure que l'Algérie est très mal classée en matière de cybersécurité. Par exemple, par le classement TANA qui a été fait par l'ONU, on est très mal classé dans le domaine de la cybersécurité. Et c'est pour ça que d'autres institutions, par exemple, il y a la compagnie de sécurité Kaspersky qui a dernièrement, à la fin de 2013, elle a établi une liste des pays, les 20 pays les plus infectés. Et l'Algérie est classée 8e, avec pratiquement un équipement sur 2 qui est infecté, auquel on ne peut pas faire confiance. Il y a aussi d'autres institutions du même type qui sont arrivées aux mêmes conclusions. Donc la situation de la cybersécurité est très mauvaise, elle nécessite une prise en charge politique et une amélioration de sa situation pour protéger les institutions, pour protéger nos infrastructures sensibles et aussi pour protéger les citoyens qui aujourd'hui utilisent quotidiennement l'outil informatique. تأمين المواقع الإلكترونية سواء الهيئات الحكومية ووزارات أو حتى المؤسسات الاقتصادية. من يتحمل مسؤولية تأمين المواقع. لا je reviens l'autre. C'est vrai que la responsabilité, elle est d'abord celle des dirigeants ou des premiers responsables au niveau des institutions. Et bien sûr, il y a aussi les départements informatiques. Mais la responsabilité des départements informatiques, elle est beaucoup plus technique. Mais tout ce qui est la politique ou la stratégie de cybersécurité au niveau d'une institution, elle devient la responsabilité du premier responsable de cette institution. قانون 2004 و2009 هل كافيان للحد من هذه الجرائم؟ أنا ما نظنش، je ne pense pas. علاش؟ لخاطرش قلت لك مادام ما عندناش استراتيجية، on n'a pas une stratégie, on n'a pas une politique nationale de cybersécurité, c'est-à-dire ce qu'on va faire, c'est seulement de la navigation à vue, essayer de faire face à une menace ou la particulière, etc. Mais on ne règle pas le problème de la cybersécurité au niveau national. Or, ce qu'il faut, c'est une vision au niveau national. Comment améliorer la situation de la cybersécurité au niveau national. C'est un exemple, parce que pourquoi c'est une décision politique, ce n'est pas une décision. Février, le président de la Chine a décidé de créer une commission de la cybersécurité à son niveau, au niveau de la présidence. Je connais le président de la commission. C'est lui-même, c'est le président de la République qui est président de cette commission parce qu'il considère que la cybersécurité, c'est un enjeu de... c'est une question de sécurité nationale. Et s'il n'y a pas de cybersécurité, il n'y aura pas de sécurité dans le pays. Et donc... طبعا يعني tout يعني او شفنا ثاني notre exemple bien sûr que nos données sont en danger. هو لازم نقولوا باللي il n'y a pas une sécurité de 100%. Il y aura toujours une intrusion, on va essayer de nous voler quelque, mais il faudrait qu'on prenne des mesures pour limiter ou améliorer, ou bien que les intrusions on les ramène à un niveau acceptable ou tolérable. Dernièrement aussi, il y a une information rapportée par la presse, un virus nommé Babar, qui a été développé par les Français, et on a trouvé les traces de Babar en Algérie. كم هو حجم الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها المؤسسات في الجزائر؟ والله صعيب باش ما عندناش الأرقام، تعرفي علاش ما عندناش الأرقام؟ لهنا الساعة كما قلت لك quand il y a une institution qui est victime d'une cyberattaque, elle n'est pas dans l'obligation de rapporter l'attaque aux autorités. Non seulement c'est grave, mais aussi parce que les enseignements qui tirent de cette attaque, ils ne les communiquent pas aux autres institutions algériennes. La cybersécurité, le paramètre ou le facteur humain est très important. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que
l'on concentre les efforts sur l'achat des équipements et qu'on oublie l'aspect humain. L'aspect humain, c'est la formation, c'est la sensibilisation. Donc il faudrait trouver un équilibre entre les deux. Et bien sûr, il y a d'autres mesures qui seraient définies par la stratégie nationale. Mais si on veut vraiment une protection réelle, elle commence à développer elle-même ses propres logiciels et ses propres équipements. شكرا لك سيدي على الاستضافة. شكرا لكم. عالم الجريمة المعلوماتية لا يزال مفتوحا ما دامت التكنولوجيا لا تعترف بالحدود ومقتنسو سلبياتها كثر. سنواصل التعرف على أساليبهم في الأعداد القادمة. إلى اللقاء.